May daig gid nga adahon katuntanan mga kasimanwa live kita iya makaron sa aton karang nga may bahin ita barangay Estancia ya karon sa Banwa ita Kalibo kung siin nga ni may ray karon nga sangka grocery store mga kasimanwa rugin na takawan no wa pagkatakasay kung anong oras mismo nagsugod rong ray karon nga kawatan sa ray karon nga nasambitan nga grocery store no mga kasimanwa aga sa aton nga ni karang nga initial no nga impormasyon nga nabuo maghalin sa ray karon nga cashier try karon nga nasambitan nga establishmento hay mga 20,000 pesos masubra sa 20,000 pesos rong gintakaw itaray karon nga sangka kawatan hindi naton naanay no ipakita rong ray karon nga establishmento no aga kainangan ni pag-abot nato niya karon sa lugar haya rong ray karon nga mga CCTV no itaray karon nga sangka grocery store nga rahay gin utod ta mga kasimanwa utod ta rong ray karon nga mga CCTV aton lang ipakita rong ray karon nga mga CCTV nga nakita naton. Ging panghuawat arong ray karon nga mga CCTV nga nakabot nang yakar sa area. Naka ano wat ana. Ging panghual no rong ray karon nga wire itaray karon nga CCTV. Na panuhan daya no itaray karon nga cashier kay inara ita alas 7 no sana karon nga pagasugod kaya bukon man imaw ro naka-duty kara kagabi ngani pag-aabot na iya karon sa ray karon nga ana karang ginatrabahuhan nga grocery store hay sirado mat rong ray karon nga gate no ro gate itry karon nga sang ka grocery store pero pag-abot anana sa ana karang ray karon nga kaha no naga time in gon imaw no gina check ko na dung suwod itry karon nga kaha ay ugaling ano nang napaunuhan na nga medyo baringka tarong ray karon nga kaha wa utangan niit na bilin ma'am ano ni ma'am ing ano how you lang Grace. Si Ma'am Grace imaw rarong cashier itara karon nga nasambitan nga grocery store. Ma'am kaina pagsud ninyo mga anong oras nga nito ma'am? Mga alas 7. Pag-abot nimo ya ma'am alin imo nga napanuhan? Umpisa gid nga nagsud ikaw aga pag-abot nimo ya karon sa may cashier. May sama do ba ha? CCTV. Bukto kali. Pag kita pag may bakal abe sinyo ko wag it suod. Masking piso wag it suod. Masking kasi daw nga pants na mo wag it. Wagid ita nabilin. So pagkatapos nga masayran nimo nga doon nga ni sa madyon ro nga ray karon nga mga CCTV ago utangan ni itsugod ro inyong nga nga kaha hay ano ro masunod nga imo nga ginobra ma'am. Yung picture ko ma'am tawagan man si sir. Inyo karang nga boss no aga imo karang nga boss ro nagtabag sa aton karang nga Kalibo PNP para nga nga i-report yung ray karon nga insidente. So ma'am may imo karang nga idea kung dati baga ro raya karon nga inyo nga establishmento nga rahegin takawan man. Hindi na nga bago malaman abi ako iyan. Pilang dagon kon iya nagatrabaho mo? Nag 1 year po. 1 year. So mga anong oras gid na kamo nagabukas sa ray karon nga inyo nga groceryan? Alas 7. Anong oras din matapos? Masarado? 9. So, pilang shift kamo karon mag daywang shift. So, mga anong oras ikaw ginabayluhan abi man makarong adlaw? Makalamang ba schedule ay 6 to 2 tapos 2 to 10. Tapos ano nang pero kagabi iba taro naka-duty no? Aga ano ra inyo karon ma'am nga ginaobra after abi mana ra inyo nga last duty nga ron di ba man may mga kita pa kamo sa sang adlaw ginarimet ron alin don ko amat ginabuo gagit inyo karang nga boss o uwa amat na buo matanana so rin no mga kasimanwa dati galing hatakawan yon no ray karon nga sang ka grocery store yakara sa may barangay Estancia
sa Banwa ita Kalibo aga haragumat angani no na ginsugod yung mata ita ray karon nga kawat. Pasensya gid no mahina ro aton karanga nagkadawa ro aton karanga signal. Aga rin nga ni suno kay Ma'am Grace nga ray karon nga cashier itry karon sang ka groceryhan mga kasimanwa ginabubanta nga sa 23,000 pesos rong nabuo no itry karon nga wa pa nga ni makilanaan nga ra nga manakaw nga ra mga kasimanwa aga dati pangani nga hatakawan yun man do anda karang nga ray karon nga grocery store. So makaron iyon man do atong karang nga katapo ita Kalibo PNP insigita ra sanda nga nagresponde iya matapos nga ni nga makabaton sandara ita impormasyon sa ray karon nga ni nga naguntad nga insidente. So makaron nagina sikyar itaton karang mga katapot kapulisan kung si Ingrid man baga nag-agi rong ray karon nga manakaw no kaya rong ray karon nga mga CCTV ana gidaabi ra nga gingunting majiginunting ta inutod aga makita naton nga ro iba nga ni kara haya nagkagang hugot ano no CCTV sa bato nga CCTV nga ginutod ro nakarang nga wire ag nahugot ang ani iya aga hato pagidro sa bato no gunting gid ana ra. So manira na tabo sa may bahin itatong karang may barangay istansya sa Banwa kara ita Kalibo. So aton karang hugaton no rong ray karon nga investigasyon aton karang mga kapulisan kung alin pa ba kung may iba pa ka mga gamit bukod sa ray karon nga kwarta kaya suno abi sa ray karon nga cashier kwarta malatagid ro nga ana karang napanuhan nga no duga ag naubos sa anda karang kaha no wa gid ita nabilin biskang piso sa ray karon nga anda nga benta no mga kasimanwa napanuhan latangan ni ray karon nga cashier nga waot at sugod ray karon nga anda nga kaha kata may nagabakal nga ana karang nga customer nakita matangan ni nana ro medyo ray karon nga ang tawag no gimbuka nga nga sa anda nga kaha pero wa ana mata nga pagkagaom hay ginobra matat anda karang nga ray karon nga basi gibuksan matat anda karang nga boss nga ni wa tay mo nagapangaman ra nga wa tagaliit sugod ro nga anda kara nga kaha mga kasimanwa. So aton lang gid nga hugat-hugaton rong investigasyon atong karang nga kapulisan no saray karon nga naguntad nga panakawan ya karon sa sangka grocery shop sa maya barangay istansya sa Banwa ita Kalibo. So raya nay ro aton karang nga maihatod nga balitaan magaya kara sa aton nga area of responsibilities kay patrol with kasimanwa nga Jerome Lastimosa para sa patas ag may tigusong pagpanerbisyo publiko. Ako si kasimanwang Jenny Linganot Energy FM Kalibo kasimanwa ko palangga ko.